हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं छोटे से ही मेरे पापा जॉब करते थे रेलवे में। तो मैं ऐसा जगह में परवरिश मेरी हुई है ना, जहाँ नेचर ही नेचर था दोस्तों। जैसे पहाड़, झरना, मैं इसके बीच में ही बड़ी हुई हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है ये नेचर के साथ रहना, मिलजुल के मुझे बहुत पसंद है। मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। मुझे और भी जो छोटा छोटा कीट पतंगे रहती हैं ना गाछों के लिए, मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। ये देखिए कैट, जैसे मैं कैट को भी बहुत पसंद करती हूँ। मेरे पास डॉग भी है। तो मैं पहले बता दूँ, इसके ये जिनिया है दोस्तों। एक बार अगर आप ऐड कर लोगे ना, ये छोटा सा पौधा है, तो आप एक बार अपना गार्डन के लिए ऐड करते हो ना, तो ये ज़िंदगी भर रह जाती है दोस्तों। इतना सुंदर फूल है ना, इतना सुंदर फ्लावरिंग है। सिर्फ जाड़ा के लिए नहीं है दोस्तों, हर टाइम के लिए, ऑल टाइम के लिए है। हर টাইমের জন্য হচ্ছে বন্ধুরা, এই গাছ আপনারা যদি জিনিয়া লাগিয়ে নেন না একবার, সারা জীবনের জন্য থেকে যাবে, অ্যাড হয়ে যাবে আপনার গার্ডেনের জন্য। খুব ভালো লাগে এই জিনিয়া গাছ আমার, ওই জন্য 12 মাস 30 কাল হয়। আর এটার সার দেবেন, ওই যে ডিএপি দানা বলেছিলাম, পাউডারটা, যেটা বায়ো পাউডারটা বলেছিলাম, ওটাই দেবেন। আর যখন বসাবেন একবারেই মাটি তৈরি করে নেবেন। মাটি তৈরি করার ভিডিও আমার আগের ভিডিওতে দেওয়া আছে, আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন। তাহলে কেমন হয়েছে আমার এই সুন্দর জিনিয়া গাছটি, রানী কালার, ডিপ রানী কালার জিনিয়া গাছটি অবশ্যই করে জানাবেন। এটা 12 মাস ফুলটা ধরে, এটাই এটার বিশেষত্ব। আর আমার ফেভারেট গাছ বলতে পারেন এটা। তাহলে কীরকম হয়েছে অবশ্যই করে জানাবেন গাছটি। আমাকে ফলো করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটিকে, যদি আমার চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে। এতক্ষণ আমার চ্যানেলটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা। টাটা, বাই বাই।